Vamos a orar juntos. 거룩하시고 은혜로우시고 자비로우신 우리 아버지 하나님, Dios nuestro Padre, santo, lleno de gracia y también misericordioso. 우리의 죄를 주님의 보혈로 깨끗이 씻어주시고 하나님의 자녀로 삼아주신 은혜 감사합니다. Te damos las gracias por la gracia que nos has dado, permitiendo el perdón de los pecados, limpiándonos de todos nuestros pecados por medio de tu sangre preciosa. 이번 중계 수양에 참석하신 분들 중에 많은 분들이 구원을 받고 또 침례까지 받게 해주신 것 감사합니다. También te damos gracias porque muchos de los que han asistido esta vez el retiro de primavera han podido recibir la salvación y también se han bautizado. 성삼위 하나님의 이름으로 침례를 받고 이제 옛사람을 장사 지내고 새사람답게 생을 살아가도록 도와주옵소서. Te pedimos que puedan llevar una nueva vida, dejando a un lado la vida anterior, la vida antigua, como nuevas personas siendo bautizadas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. 새롭게 구원받고 침례 받으신 분들 그 걸음을 진리 가운데로 인도해 주옵소서. A todos los que han recibido la salvación, te pedimos que a ellos les guíes en el camino correcto y de la verdad. 또 이 저녁에 주님의 복음의 말씀을 함께 나누기를 원합니다. Y esta noche queremos compartir una palabra del Evangelio. 주 성령께서 우리 가운데 같이 계셔서 복음의 말씀이 각 사람 심령 속에 확실히 이루어질 수 있도록 도와주옵소서. Te pedimos que el Señor Espíritu esté con nosotros, ayudándonos a que pueda ser sembrado el Evangelio muy profundamente en el espíritu de cada uno. 우리의 전도함이 사람의 지혜에 권하는 말이 아닌 성령의 나타남과 능력으로 되어질 수 있도록 도와주옵소서. También ayuda para que la palabra predicada no sea de la palabra humana, sino por medio de la manifestación y el poder del Espíritu Santo. 그리하여 각 사람의 믿음이 사람의 말에 있지 않고 하나님의 능력에 있게 해 주옵소서. A fin de que el poder no sea de la palabra humana, sino del tuya. 한 사람도 헛되이 돌아가는 사람이 없게 은혜를 베풀어 주옵소서. Permítenos tu gracia para que ninguno de nosotros se vuelva a su casa en vano. 저희를 구원해 주신 주 예수님 이름으로 기도드립니다. En el nombre de nuestro Señor Jesús, quien nos ha salvado, oramos. 아멘. Amén. 성경 갈라디아서 3장을 찾겠습니다. Vamos a buscar en la Biblia Gálatas capítulo 3. 신약 성경 갈라디아서 3장 10절입니다. El Nuevo Testamento, Gálatas capítulo 3, versículo 10. 자, 10절부터 13절 말씀입니다. Versículo del 10 al 13, 자, 읽어주시죠. se los leo. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo aquel que es colgado en un madero. 이 저녁 시간에 요점은 오직 믿음으로 가는 천국이라는 제목으로 말씀을 드려보겠습니다. El tema principal, el núcleo de la palabra de hoy en la noche va a ser que podemos ir al cielo solamente por medio de la fe. 천국 가는 것은 오직 믿음이면 족합니다. La fe es más que suficiente para ir al cielo.
그런데 이 세상은 행위를 강조하죠. Pero el mundo da mucha énfasis en las obras, ¿verdad? 세상의 도덕과 윤리는 선한 일을 하고 착한 일을 해야 좋은 곳에 간다고 가르칩니다. El moral o las normas de la sociedad nos enseñan así, que tenemos que hacer buenas cosas, buenas obras de justicia para poder ir al cielo. 어제 저녁에 제 말씀 드릴 때 한국 갤럽에서 조사한 그 조사 내용에 선한 사람 천국 간다라고 71%의 사람이 답을 했습니다. Ayer en la noche les hablé de un resultado de una encuesta que hizo una organización que se llama Gallup, ¿verdad? Y el resultado fue que el 71% de todas las personas piensan que la gente buena va al cielo. 세상의 절대 다수의 사람들이 선한 일을 해서 천국 간다 이렇게 생각을 하고 있는 겁니다. Es decir, la mayoría de las personas de este mundo piensa que hay que hacer buenas obras para ir al cielo. 마태복음 19장에 재물 많은 부자 청년도 내가 무슨 선한 일을 하여야 영생을 얻으리까 이렇게 질문을 했습니다. En Mateo 19, el joven rico también preguntó diciendo, Maestro bueno, ¿qué haré para ir al cielo? 그리고 세상의 모든 종교도 행위, 좋은 일, 선한 일을 해야 좋은 곳에 간다고 가르칩니다. Las diversas religiones que existen en este mundo también nos enseñan que hay que hacer buenas obras para ir al cielo. 그래서 각 종교는 나름대로 규율이 있고 그 규율을 지키고 자기 의를 쌓아야만 천국 간다고 가르치는 겁니다. Entonces, cada religión tiene sus reglamentos, sus normas, sus leyes y enseña que hay que guardar todas esas cosas, haciendo buenas cosas para poder ir al cielo. 그 모든 것은 인간의 생각입니다. Pero todo eso se basa en el pensamiento humano. 오직 성경은 다르게 말씀합니다. Únicamente la Biblia dice algo diferente. 성경은 행위가 아니라 오직 믿음으로 천국 간다라고 하는 단 한 가지 길을 제시합니다. La Biblia nos enseña el único camino el cual es la fe. No da énfasis en las obras buenas, sino solamente en la fe. 세상의 절대 다수의 사람들 세상 종교적인 그 속에 살다가 교회 와서 말씀을 듣고 믿음으로 간다는 말을 들었을 때 정말 그럴까 의문을 가질 수 있습니다. Entonces las personas escuchando todas esas teorías de que hay que hacer buenas obras, la mayoría de la gente del mundo así lo dice, entonces escuchando eso por toda su vida viene a la iglesia por primera vez y escucha que el hombre puede ir al cielo solamente por medio de la fe. Entonces escuchando eso uno puede tener una duda, ¿verdad? Pensando, ¿será así de verdad? 성경은 행위가 아니라 오직 믿음 단 하나의 길을 이야기합니다. Pero la Biblia no habla de las obras, sino solamente un camino el cual es la fe. 믿음이면 족합니다. La fe es suficiente. 믿으면 천국 갑니다. Si uno cree, va al cielo. 또 교회 다니는 어떤 분들은 이런 생각을 합니다. Y otros que van a la iglesia piensan así. 예수님이 십자가에서 복음을 완성했습니다. Jesús completó el evangelio en la cruz. 예수님이 복음을 완성하기 이전 시대 구약 시대는 율법을 지키는 행위로 천국에 가고 Entonces ellos piensan así, la gente de la antigüedad, de la época del Antiguo Testamento, donde todavía no conocía a nadie a Jesús, podían ir al cielo haciendo buenas obras, guardando los mandamientos. 예수님이 복음을 완성한 이후인 신약 시대는 그 복음을 믿음으로 간다. Y en la época del Nuevo Testamento, en donde el Evangelio ya está completo, podemos ir al cielo por medio de la fe. 구약은 행위고 신약은 믿음이다. 이렇게 생각하는 분도 계십니다. Entonces hay gente que piensa, si el Antiguo Testamento habla de la obra y el Nuevo Testamento habla de la fe. 하나님은 어제나 오늘이나 영원토록 동일하신 분입니다. Pero Dios era, es y será lo mismo para siempre. 하나님은 성품 자체가 영원히 바뀔 수 없는 분이에요. Su atributo es eterno, no puede ser cambiado para siempre. 하나님은 변함이 없으신 분입니다. En Dios no hay ningún cambio, Dios no puede ser cambiado. 그 하나님이 이랬다 저랬다 하시겠습니까? Entonces Dios dirá una cosa y luego dirá otra cosa cambiando su palabra.
하나님은 인간 역사 처음부터 끝까지 오직 믿음으로 가는 천국 단 하나의 길을 정해놓으셨을 뿐입니다. Entonces, Dios ha establecido un solo camino, desde el principio hasta el fin del mundo para toda la humanidad. 그래서 오직 믿음으로 가는 천국이라는 제목으로 말씀을 드려보기를 원합니다. Entonces, hoy me gustaría hablarles con el tema de la fe, que es la única manera de ir al cielo. 여기 천국 가는 방법 1, 2, 3 한번 적어봤습니다. Aquí he escrito 3 puntos sobre cómo ir al cielo. 자, 제가 말씀드릴 거니까 여러분 마음에 하나 골라보십시오. Yo les voy a mencionar uno por uno. Entonces, en sus corazones, por favor, vaya pensando para escoger uno de esos 3. 1. 행위로 천국에 갑니까? Primero, por medio de la obra. 2. 아니면 믿음 플러스 행위로 천국에 갑니까? Segundo, por medio de la obra y más la fe. 자, 믿고 또 잘 해야 하는 행위로 보태서 천국 간다고 생각하는 사람이 있죠. Hay gente que piensa de esta manera, ¿verdad? Que tiene que tener la fe, pero también encima de la fe tiene que poner su propia obra. 3. 오직 믿음으로 천국에 갑니까? Y la tercera manera, solamente por medio de la fe. 자, 1, 2, 3 중에 어디가 정답입니까? Entre 1, 2 y 3, ¿cuál es la respuesta correcta? 갑자기 2번이라고 하고 여기서는 전부 3이라고 합니다. 자, 여기서는 3이라고 했다고 그럽니다. Me dice que aquí dijeron 3. 자, 어떤 분은 2라고 했어요. Y una persona dijo 2. 자, 1번과 2번이라고 마음에 정하신 분은 오늘 잘 들어야 돼요. Ya, escuchen, los que han escogido opción 1 y opción 2, hoy tienen que escuchar muy atentamente. 답은 3번입니다. Porque la respuesta es la 3. 근데 마음에 1번과 2번을 마음에 생각하신 분은 잘 들어야 되는 Y 거예요. los que hayan escogido número 1 o número 2 en sus corazones, tienen que escuchar muy atentamente. 왜냐하면 1번, 2번은 아직 뭔가 불확실하다는 얘기잖아요. Es porque eso mismo significa, el hecho de que hayan escogido 1 o 2 significa que todavía está un poquito inseguro. 예, 오직 믿음이면 족합니다. Solamente la fe es suficiente. 자, 그러면 행위가 뭐고 믿음이 뭔지를 좀 생각해 봐야 되겠죠. Entonces hay la necesidad ahora de pensar qué es lo que es la obra y también la fe. 자, 행위라는 건 내 편에서 하는 거예요. La obra es lo que cada uno de su parte hace. 믿음은 하나님 편에서 해 주신 것을 받아들이는 겁니다. Y la fe se trata de recibir lo que Dios ha hecho de su parte. 자, 하나님이 하는 거하고 내가 하는 거하고 플러스해서 천국 가는 게 아니죠. Entonces no es que el hombre pueda ir al cielo añadiendo encima de la fe lo que uno hace, ¿verdad? 하나님이 해주신 걸 오직 받아들이는 믿음으로 간다는 겁니다. Solamente por medio de la fe, que trata de recibir lo que Dios ha hecho. Solamente así el hombre puede ir al cielo. 그걸 분명히 해야 돼요. Entonces hay que entenderlo claramente 그래야 구원 문제가 확실해집니다. para que el problema de la salvación quede claro. 자, 이 갈라디아서 3장 10절부터 13절은 성경과 세상 종교의 차이점이 무엇인지를 명확하게 말씀하고 있습니다. Gálatas 3, versículo del 10 al 13, está hablando de la diferencia que hay entre las religiones del mundo y la Biblia. Muy claramente lo marca. 자, 세상 종교와 성경은 명확한 차이가 있어요. Entre las religiones del mundo y la Biblia hay una clara diferencia. 같지 않습니다. No son iguales. 자, 세상 종교는 인간 편에서 하나님을 찾아가려고 하는 노력이잖아요. Todas las religiones del mundo se tratan de un esfuerzo de parte del hombre para ir a buscar a Dios. 성경은 인간이 하나님을 찾지 못하니까 하나님이 찾아오셔서 하나님이 인간을 구원해 주신 내용을 기록하고 있습니다. Pero la Biblia habla de lo que ha hecho Dios, porque el hombre no es capaz de buscar a Dios. 그러니까 차이가 있죠. Entonces hay diferencia, 그 차이를 분명히 알아야 됩니다. la cual tenemos que entender muy claramente.
자, 이 갈라디아서 3장 10절부터 13절 네 구절을 각 구절마다 구약 성경을 인용해서 오직 믿음이 답이다라고 말씀하고 있습니다. Entre estos 4 versículos, Gálatas 3 del 10 al 13, en cada versículo está citando un versículo del Antiguo Testamento para darnos a entender que solamente la fe es la respuesta. 한 절 한 절 생각해 보겠습니다. Entonces vamos a ir pensando un versículo por otro. 갈라디아서 3장 10절입니다. Gálatas 3:10. 자, 여기 무릇 율법 행위에 속한 자들은 저주 아래 있다. 저주받는다. 이렇게 말씀했습니다. Dice aquí, todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. 자, 이 말씀부터 이해가 안 될 수 있어요. Puede que les parezca un poco difícil de entender. 자, 여기 율법 행위에 속한 자들이라고 했습니다. Dice aquí, todos los que dependen de las obras de la ley. 자, 이들은 어떤 사람일까요? ¿Quiénes son estos? 자, 하나님도 모르고 자기 마음대로 사는 사람을 율법 행위에 속했다고 할까요? ¿Acaso los que no conocen a Dios y viven como quieran son estos? 아니면 적어도 하나님을 알고 하나님의 율법을 알고 율법대로 살아보려고 애쓰는 사람을 율법 행위에 속했다고 할까요? ¿O serán los que conocen a Dios y también la ley de Dios y de su propia manera tratan de guardar los mandamientos de Dios? 전자입니까? 후자입니까? ¿El primero o el segundo? 후자입니다. El segundo. 하나님을 알고 하나님의 율법을 알고 율법대로 살아보려고 애쓰는 사람이 율법 행위에 속한 자들이에요. Los que conocen a Dios y también la ley de Dios y se esfuerzan a guardar la ley de Dios son los que dependen de las obras de la ley. 그러면 복 받는다고 해야 될 거 아니에요? Entonces no deberían recibir la bendición. 근데 여기 저주 받는다고 말씀했잖아요. Dice aquí que están bajo maldición. 왜 이렇게 말씀했을까요? ¿Por qué razón creen que Dios ha dicho así? 그 뒤에 설명을 내놨습니다. Después sale la explicación. 여기 신명기 27장 36절을 인용한 말씀이에요. Es un versículo que ha citado Deuteronomio capítulo 26, versículo 36. 자, 구약 성경에 기록하기를 누구든지 율법책에 기록된 대로 온갖 일을 항상 행하지 않은 자는 저주받는다라고 기록해 주셨기 때문이라는 겁니다. Dice aquí, escrito está en el Antiguo Testamento, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. 자, 두 가지 단어를 주목할 필요가 있죠. Hay que dar énfasis en dos palabras, ¿verdad? 자, 지키는데 온갖 일을, 즉 모든 계명을 항상 지켜야 된다는 거예요. Hay que guardar, pero todas las cosas siempre hay que guardar. 이 구절을 인용한 겁니다. Entonces es este versículo. 읽어주시죠. Maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas. Y dirá todo el pueblo, amén. 자, 여기 하나님께서 이스라엘 민족을 향해서 이 율법의 모든 말씀을 실행치 아니하는 자는 저주를 받는다라고 말씀했어요. Aquí Dios ha dicho, maldito el que no confirmare las palabras, es decir, todas las palabras de esta ley para hacerlas. 자, 지키려면 율법의 모든 말씀을 다 지켜야 된다는 거예요. Es decir, si el hombre quiere guardar las leyes de Dios, tiene que guardar todas las leyes. 율법의 대표가 십계명입니다. Y entre las leyes de Dios, los más representativos serían los 10 mandamientos. 자, 이 십계명을 더 세분화해서 하라 하지 말라는 계명으로 나뉘면 613가지 계명으로 나뉠 수 있다라고 말합니다. Y de ahí podemos separar entre los mandamientos más detallados y entre lo que Dios ha mandado hacer y también lo que Dios ha prohibido hacer. Entonces, en total son 613 mandamientos de Dios. 자, 그걸 더 세분화해서 나누면 호세아 8장 12절에 율법을 만 가지로 기록했다라고 얘기했어요. Entonces, también de ahí podemos entrar a más detalles para separar por los detalles de los mandamientos. Entonces, según Oseas capítulo 8, versículo 13, dice así, que hay como 10,000 mandamientos de Dios. 물론 만 가지라는 게 딱 만 가지라는 것보다 많다는 의미에서 만 가지일 겁니다. Por supuesto, esto no literalmente significaría que hay como 10,000 artículos de la ley de Dios, sino que hay tantos mandamientos de Dios. 예를 들어서 살인하지 말라라는 십계명 안에 계명이 있습니다. Por ejemplo, entre los 10 mandamientos hay uno que dice no matarás. 그걸 세분화시키면 노예도 살인이죠.
Y si separamos por detalles, si uno se enoja es un pecado de homicidio, ¿verdad? 욕해도 살인이죠. Decir garabato también es homicidio. 미련한 놈이라고 말해도 살인이잖아요. Decir, oye, necio, también es homicidio. 마음에 미워해도 살인이잖아요. Y si uno odia a alguien en su corazón, también es homicidio. 낙태해도 살인이잖아요. Aborto también es homicidio. 그렇게 세분화시키면 많은 말씀으로 구분할 수 있다는 거예요. Entonces, a eso se refiere, separar por detalles. 근데 여기 뭐라고 말씀합니까? ¿Y qué dice aquí en este versículo? 율법의 모든 말씀을 실행해야 된다는 거예요. Que hay que guardar, hacer todas las leyes de Dios. 그리고 태어나서 죽을 때까지 항상 실행해야 된다는 거예요. Y todas las leyes de Dios el hombre tiene que guardar desde el nacimiento hasta la muerte siempre. 어떤 사람이 40살까지는 조심해 살면서 다 지켰어요. Digamos que hay una persona que ha guardado todos los mandamientos con mucho cuidado hasta su edad 40. 41살이 돼서 율법의 한 계명을 딱 한 번 범했어요. A su edad 41 cayó en un artículo de la ley de Dios. 그럼 어디 갑니까? ¿A dónde va? 어디 갑니까? ¿A dónde cree que irá? 지옥 가죠. Al infierno. 그래서 야고보서 2장 10절에 온 율법을 지키다가 하나를 범하면 그것이 범한 것이다라고 얘기한 거예요. Por esa razón en Santiago está escrito así: si el hombre guardare todos los mandamientos pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. 여러분 죽을 때 꼰총에 맞아 죽거나 대포가 터져 죽거나 3cm 물에 코 박고 죽거나 죽는 건 마찬가지예요. Entonces hay varias maneras de morir también, ¿verdad? Uno puede morir de balazo, de una explotación de cañón y también por un agua de 3 centímetros de grosor. Solamente también el hombre puede morir. Entonces el resultado siempre es igual, es muerte. 율법을 다 어겨도 지옥이고 하나 어겨도 지옥입니다. En otras palabras, el hombre si ofende todos los mandamientos de Dios, entonces va al infierno. Si ofende un solo punto, también al infierno va. 자, 우리는 죄 퀴즈를 갖고 났어요. Nosotros hemos nacido con la naturaleza pecaminosa. 죄인의 신분으로 났습니다. Es decir, nacimos en la posición del pecador. 우리는 거룩한 하나님의 율법을 다 지킬 수가 없습니다. Y por lo tanto no somos capaces de guardar todos los mandamientos de Dios Santo. 그래서 지켜서 갈 수 있는 사람은 없기 때문에 지켜서 가려고 하는 사람은 저주받는다라고 결론을 내린 거예요. Entonces, por el hecho de que no hay ningún hombre que sea capaz de guardar todos los mandamientos perfectamente para ir al cielo, Dios ha dicho que todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Así Dios ha concluido. 사실 우리는 율법을 지킨 게 아니라 이미 다 어긴 겁니다. Entonces, no podemos guardar los mandamientos de la ley de Dios. Ya hemos violado todos los mandamientos. 율법을 다 어기면 그 율법의 저주 아래 우리가 있는 거예요. Entonces, ¿qué quiere decir que hayamos violado todos los mandamientos de Dios? Estamos bajo maldición. 천국은 고사하고 지옥 갈 운명에 있는 겁니다. Entonces, no podemos ir al cielo. Vamos al infierno. 그래서 갈라디아서 3장 11절에 이렇게 말씀합니다. Por esa razón, en Gálatas 3:11 dijo así: 하나님 앞에서 아무나 율법으로 말미암아 의롭게 되지 못할 것이 분명하다는 거예요. Dice aquí, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. 즉 율법을 지키는 행위로는 의롭다 인정받을 사람이 없다는 거예요. Es decir, nadie puede ser justificado por medio de la obra. 그러면서 구약 성경을 또 인용합니다. Y así menciona otro versículo del Antiguo Testamento. 구약 성경에도 의인은 믿음으로 산다. 행위가 아니라 믿음이다라고 말씀했다는 겁니다. En el Antiguo Testamento también está escrito así, que el hombre justo vivirá por la fe, no por las obras, sino por la fe. 하박국서 2장 4절을 인용한 말씀이에요. Entonces Habacuc 2:4 registra eso. 하나님이 하박국 선지자를 통해서 의인은 믿음으로 산다라고 분명히 말씀하셨습니다. A través del profeta Habacuc, Dios dijo muy claramente que el justo por su fe vivirá. 갈라디아서 3장 12절 이어서 이렇게 말씀하셨습니다. Y el siguiente versículo, Gálatas 3:12, dijo así. 자, 율법은 믿음에서 난 것이 아니라라고 말씀하셨어요. Dijo, la ley no es de fe. 자, 율법을 지키는 행위와 믿음은 종류가 다른 거다라는 말이에요.
quiere decir que la obra de guardar los mandamientos y la fe son otras clasificaciones. 자, 행위와 믿음을 플러스 하면 안 돼요. Entonces no hay que mezclarlas. 율법을 지키는 행위와 믿음은 반대편의 것입니다. La obra y la ley están en dos puntos extremos. 종류가 다른 거예요. Son diferentes, distintos. 그래서 또 구약 성경을 인용합니다. Y también cita otro versículo del Antiguo Testamento. 이를 행하는 자는 그 가운데서 살리라 라고 하셨다는 거예요. Dice así, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. 자, 레위기 18장 5절을 인용한 겁니다. El versículo citado es Levítico 18:5. 하나님께서 이스라엘 민족에 너희는 나의 규례와 법도를 지키라 라고 말씀하셨어요. Dice Dios al pueblo de Israel, por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, 그리고 사람이 이를 행하면 그로 인하여 살리라 라고 los 말씀했습니다. cuales haciendo el hombre vivirá en ellos, así dijo Dios. 여러분 생각해 보세요. Entonces, póngase a pensar, 행하면 산다는 것은 행하지 않으면 저주받는다는 거예요. ¿qué es lo que quiere decir si el hombre lo hace y vivirá? ¿Qué quiere decir eso? Si no lo hace, morirá. 인간은 죄인이고 El hombre es pecador 거룩한 율법을 지킬 수 있는 능력이 y 없습니다. no es capaz de guardar los mandamientos santos. 율법은 거룩한 거지만 인간이 타락됐기 때문에 율법을 지킬 수 없는 겁니다. La ley es santa, pero el hombre es caído. Por causa de esto no es capaz de guardar la ley santa. 율법의 문제가 아니라 인간의 문제예요. Entonces el problema no lo tiene la ley, sino el hombre, 우리에겐 능력이 없다는 거예요. que no somos capaces. 결국은 우리는 율법의 저주 아래 멸망당할 운명에 처해 있는 겁니다. Entonces tenemos todos el destino de ir al infierno, ser maldito. 그런데 기쁜 소식이 생겼어요. Pero hay una buena nueva, ¿no? 하나님이 우리를 위해서 그리스도를 준비하셨습니다. Que Dios ha preparado Cristo por nosotros. 여러분 세상 종교와 성경의 차이점이 무엇입니까? Entonces, ¿qué creen que es la diferencia entre las religiones de este mundo y la Biblia? 세상 종교는 인간 편에서 자기 행위를 강조한다는 거예요. Que las religiones de este mundo dan énfasis en las obras humanas. 그런데 성경은 하나님이 구세주를 주셨다는 겁니다. Pero la Biblia habla de que Dios ha dado al Salvador. 성경은 구세주가 있어요. La Biblia habla del Salvador. 구세주를 보내주셨습니다. Nos ha enviado al Salvador. 그 구세주가 십자가에서 내 죄를 담당하고 내 죄에 대한 형벌을 받으셨어요. Y ese Salvador en la cruz ha cargado mis pecados y dio la paga de mis pecados. 피를 흘리고 내 죄값을 치르셨습니다. Derramando la sangre, pagó por mis pecados. 내 과거, 현재, 미래, 내 모든 죄를 다 해결해 주셨어요. Y ha resuelto todos mis pecados, tanto los pasados, presentes y de futuro. 그래서 율법의 저주 아래 있는 우리를 건져 주셨다는 거예요. Y así nos ha rescatado debajo de la maldición. 하나님이 그리스도를 통해서 해 주신 일입니다. Así es la obra que Dios ha hecho por medio de Cristo. 그래서 3장 13절에 답을 말씀하고 있잖아요. Entonces Gálatas 3:13 habla de la solución, ¿no? 같이 읽어보겠습니다. Leamos juntos. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. 자, 우리는 율법을 다 어겼으니까 율법의 저주 아래 떨어질 뻔했어요. Todos nosotros habíamos violado los mandamientos de Dios, entonces teníamos que ir bajo la maldición. 그런데 그리스도께서 우리를 위하여 저주를 받으셨다는 거죠. Pero Cristo por nosotros fue maldito. 자, 우리 속에 내가 포함됩니다. Entre nosotros estoy yo incluido. 바로 나를 위하여 내 대신 내가 받아야 될 저주를 예수님이 대신 받으셨다는 거예요. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Por mí, en mi lugar recibió mi condenación. 자, 오전에 배운처럼 대속물이 되어 주셨다는 겁니다. Como hoy en la mañana aprendimos, Él se hizo el sacrificio por nosotros. 그래서 율법의 저주에서 우리를 속량해 주셨다라고 말씀했어요. Por eso dice aquí que nos ha redimido de la maldición de la ley. 여러분, 속량이라는 단어는 노예를 해방시키는 것과 관련된 단어예요. Redimir es un verbo que tiene que ver con salvar, rescatar un esclavo.
자, 어떤 사람이 노예 생활을 하고 있습니다. Digamos que hay una persona que está bajo esclavitud, 너무나 큰 고통 가운데 있죠. está sufriendo mucho. 자, 이 노예를 어떻게 하면 해방시킬 수 있습니까? ¿Cómo la podremos liberar? 그냥 주인한테 찾아가서 노예 해방시키세요. 그런다고 해방되겠어요? Si vamos a su dueño, a su amo y le decimos, oiga, usted podría dejarlo ir, así él podrá dejarlo ir. 그 주인에게 노예 값을 지불해 줘야 돼요. Hay que pagar por este esclavo al dueño. 그리고 값을 주고 사서 이제 자유인을 만들 수 있는 겁니다. Entonces, por precio, uno puede liberar a esta persona esclava para que sea libre. 그래서 이 속량이라는 단어는 값을 주고 사서 신분을 변화시킨다. 그런 의미를 갖고 있어요. Entonces, redimir tiene el significado de pagar y comprar para que sea libre, que se cambie su posición. 노예 값을 지불하고 노예를 사서 자유인의 신분을 만들어 준 거잖아요. Entonces, pagando el precio, compró el esclavo y lo ha hecho libre. 자, 우리는 율법의 저주로 말미암아 지옥 갈 운명에 처해 있습니다. Nosotros teníamos el destino de ir al infierno por causa de nuestros pecados. 예수님이 우리 죄를 대신 짊어지고 우리 대신 형벌을 받으셨어요. Y Jesús, cargando nuestros pecados, murió en nuestro lugar, condenado. 예수님의 피가 내 죄값으로 지불이 됐어요. Entonces, la sangre de Jesús fue pagada, fue como la paga de nuestros pecados. 그래서 나를 값주고 사신 거잖아요. Y así, por precio, nos ha comprado. 그래서 죄인의 신분에서 의인의 신분으로 바꿔줬어요. Y así nos ha cambiado nuestra posición de pecador a justo. 죄수의 신분에서 하나님의 아들의 신분으로 바꿔준 거예요. Antes éramos pecadores, pero ahora hijos de Dios. Así nos ha cambiado nuestra posición. 우리 죄가 해결됐을 뿐 아니라 우리의 신분을 바꿔준 겁니다. Entonces no simplemente nos ha solucionado nuestro problema de los pecados, sino también nos ha cambiado la posición. 그래서 죄 용서 받은 사람, 구원받은 사람은 의인의 신분이고 하나님의 자녀의 신분이에요. Entonces los que han sido perdonados de sus pecados, los que han recibido la salvación, son justos y también son hijos de Dios. 예수님이 내 대신 저주받으신 겁니다. Jesús en mi lugar fue condenado 그래서 나를 속량해 주셨어요. y así me redimió. 그래서 바로 그 사실을 믿는 믿음으로 천국 가게 하나님이 방법을 정하신 Y 거예요. la manera de ir al cielo que Dios ha establecido es creyendo en este hecho. 자, 그러면 예수님이 내 대신 저주받았다는 근거가 뭡니까? Ya, entonces, ¿dónde hay cuál es la base, el fundamento por el que nosotros podemos decir que Dios, Jesús, realmente murió en mi lugar? 여기 말씀하기를 구약 성경에 나무에 달린 자마다 저주 아래 있는 자라라고 말씀하셨다는 거예요. Dice aquí, citando un versículo del Antiguo Testamento, maldito el que es colgado en un madero. 여러분, 예수님이 나무에 달리셨어요. Jesús fue colgado en un madero, 십자가에 달리신 겁니다. en la cruz. 예수님의 십자가가 내 대신 저주받았다는 명확한 증거예요. La cruz de Jesús es una evidencia clara de que Jesús fue maldito en mi lugar. 어떤 사람은 이런 얘기를 합니다. Algunas personas dicen lo siguiente, 꿈을 꿨대요. que tuvieron un sueño. 근데 꿈에 금 십자가가 Y en 번쩍번쩍했답니다. su sueño vieron una cruz dorada, oro. 여러분, 금 십자가입니까? 나무 십자가입니까? Entonces, ¿de qué es? El material de la cruz, ¿qué es? ¿Madera o oro? 예수님이 금 십자가에 달린 게 아니라 나무에 달리신 겁니다. Jesús no fue colgado en la cruz de oro, sino madera. 예. 금은 영광을 가리키죠. El oro se refiere a la gloria, ¿verdad? 근데 예수님이 나무에 달렸다는 건 저주받은 거예요. Pero ¿qué quiere decir el hecho de que Jesús haya sido colgado en un madero? Que él fue maldito. 십자가는 저주의 상징입니다. La cruz es el símbolo de la maldición. 사람을 십자가에 매달아 가지고 죽을 때까지 매달아 놓는 거잖아요. Porque es una condenación a muerte, ¿verdad? La gente colgaba a las personas en la cruz hasta que se murieran. 예수님이 오전 9시에 못 박혀서 오후 3시에 죽으실 때까지 6시간 동안
형벌을 당하시고 저주받으신 겁니다. Entonces Jesús a las 9 de la mañana fue colgado en la madera y hasta las 3 de la tarde, durante 6 horas, él estuvo ahí colgado siendo condenado y maldito. 그 예수님의 십자가는 나를 위해서 대신 저주받은 장소예요. La cruz es el lugar en donde Jesús fue maldito en mi lugar. 그래서 내 저주가 풀린 겁니다. Y así fue solucionada mi maldición. 그래서 내가 천국 가게 된 거예요. Y gracias a eso puedo ir al cielo. 그래서 구약 성경 신명기 21장 23절에 나무에 달린 자는 하나님께 저주를 받았다라고 미리 말씀했죠. Por eso en Deuteronomio 21:23 dijo, porque maldito por Dios es el colgado. 자, 예수님이 십자가에 달리셨습니다. Jesús fue colgado en la cruz, 자, 저주를 받으셨습니다. fue maldito. 자, 나무에 달린 자는 하나님께 저주를 받았다 그랬어요. Y el que es colgado es maldito por Dios, dice en la Biblia. 예수님은 죄가 없어요. Jesús no tenía ningún pecado. 근데 왜 하나님께 저주를 ¿Y 받습니까? por qué causa él tuvo que ser maldito por Dios? 나를 위하여 저주를 받은 거예요. Fue por mí que él fue maldito. 내 대신 저주 받은 겁니다. En mi lugar fue maldito. 우린 그 사실을 믿는 거예요. Y nosotros creemos en este hecho. 행위가 아니라 믿음입니다. No en la obra, sino la fe. 하나님이 해 주신 것을 받아들이는 거예요. Es aceptar lo que Dios ha hecho por nosotros. 십자가를 통해서 내 죄를 해결해 주신 걸 믿는 겁니다. Creer en el hecho de que Dios ha solucionado mis pecados por medio de la cruz. 예, 그 믿음이면 천국 가기에 족하다고 말씀하신 Y 거예요. dice Dios en la Biblia que la fe en este hecho es suficiente para ir al cielo. 거기다 다른 거 보태면 안 돼요. Entonces no tenemos que añadir otras cosas ahí. 오직 믿음입니다. Solamente la fe. 아멘. 자, 나머지 시간은 구약 시대의 몇 가지 사건을 가지고 오직 믿음으로 가는 천국에 대해서 말씀드려 볼게요. Durante el resto del tiempo les hablaré acerca del mismo tema, que podemos ir al cielo solamente por medio de la fe, pero mencionando algunos acontecimientos del Antiguo Testamento. 자, 구약 성경은 오실 그리스도에 대한 것을 말씀한 거예요. El Antiguo Testamento habla de Cristo quien había de venir al mundo. 신약 성경은 오셔서 완성하신 그리스도를 말씀한 Y el 거죠. Nuevo Testamento habla de Cristo quien vino al mundo y completó su obra. 성경의 주인공은 Y 예수님이세요. el protagonista de la Biblia es Jesús. 또 다른 주인공은 저와 여러분 우리 각 사람이죠. Y hay otros protagonistas también, ¿verdad? Yo, ustedes. 그 예수님과 관계에 대해서 예수님을 삶 속에 경험하고 죄를 용서받은 사람, 그 사람이 주인공입니다. Los que han conocido a Jesús, los que han tenido la experiencia en su propia vida, y los que han tenido una experiencia personal con Cristo, son los protagonistas, yo y ustedes. 그래서 구약 성경은 오실 그리스도를 말씀했기 때문에 구약 시대의 어떤 사건, 인물, 제사법 이런 것들이 그리스도가 오실 것을 모형적으로 말씀해주고 있다는 거예요. Entonces el Antiguo Testamento, ya que habla de Cristo quien había de venir al mundo, los acontecimientos o los personajes o la ley de sacrificio, todas esas cosas hablan de Jesús. 자, 먼저 창세기 3장으로 가겠습니다. Primeramente, vamos a buscar en la Biblia Génesis capítulo 3. 창세기 3장 Génesis capítulo 3, 7절입니다. versículo 7. 읽어주세요. Se lo leo. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. 21절도 보겠습니다. El versículo 21 también. 21절은 같이 읽겠습니다. 21, leamos juntos. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. 자, 창세기 1장은 천지 창조에 대한 말씀이에요. Génesis capítulo 1 habla de la creación de los cielos y la tierra. 자, 창세기 2장은 인간 역사가 에덴 동산에서 시작됐다는 말씀입니다. Y Génesis capítulo 2 habla de que la historia de la humanidad inició en el huerto del Edén. 자, 에덴 동산에는 선악과와 생명과 두 나무가 있었어요. Y en el huerto del Edén habían dos árboles, el árbol de la ciencia del bien y del mal y también el árbol de la vida.
자, 선악을 알게 한 나무 실과는 먹지 마라. 먹는 날에는 정령 죽으리라고 말씀했죠. Y se dijo, no comerás del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque en el día que del comieres ciertamente morirás. Se prohibió. 자, 창세기 3장에 와서 그 하나님의 말씀을 불순종하고 선악과를 먹는 죄가 시작된 겁니다. Y en Génesis capítulo 3 inició el pecado, que Adán y Eva comieron del árbol de la ciencia del bien y del mal, desobedeciendo la palabra de Dios. 창세기 3장은 죄가 어떻게 시작됐는지를 잘 말씀해 주고 있어요. Entonces Génesis capítulo 3 nos enseña muy claramente cómo inició el pecado. 여러분, 죄만 얘기하고 있는 건 아니죠. Pero no simplemente habla del pecado, ¿no? 그 죄를 하나님 편에서 어떻게 해결하시는지 해결책도 제시돼 있어요. Sino también habla de la solución que Dios ha dado para solucionar el pecado. 창세기 3장에 두 가지 옷이 나옵니다. Aquí en Génesis capítulo 3 salen dos tipos de ropas. 하나는 아담 하와가 자기들이 해 입은 무화과 나무 잎으로 만든 옷이에요. El primero, la ropa de hojas de higueras que Adán y Eva ellos mismos para sí mismos hicieron. 또 한 가지는 하나님이 해 입혀 주신 가죽 옷입니다. Y el otro tipo de la ropa es túnicas de pieles que Dios hizo por ellos. 여러분, 이 두 가지 옷이 사실은 성경 전체를 요약하고 있는 겁니다. En realidad, estos dos diferentes tipos de las ropas son como un resumen total de toda la Biblia. 하나 분명히 해야 될 것은 무화과 나무 잎으로 만든 옷은 아담 하와 자신들이 해 입은 거예요. Una cosa que tenemos que entender bien claro aquí es que delantales de hojas de higueras las hicieron Adán y Eva ellos mismos. 가죽 옷은 하나님 편에서 해 입혀 주셨다는 겁니다. Y las túnicas de pieles, Dios las hizo por ellos. 옷을 만든 주체가 다르잖아요. Entonces, ¿quién hizo? Eso es la diferencia, ¿no? 자, 먼저 무화과 나무 잎으로 만든 옷은 뭘 말하는지 생각해 보죠. Primeramente vamos a pensar en el significado de los delantales de las hojas de higueras. 자, 3장 7절 8절 읽어 주시죠. Génesis 3 del 7 al 8 se los leo. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. El hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. 자, 9절 10절도 읽어 주세요. 9 y 10. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. 자, 여기 아담 하와가 하나님의 말씀에 불순종하고 죄를 짓고 자기들의 몸이 벗은 줄을 알았다는 거예요. Adán y Eva desobedecieron la palabra de Dios, cometieron el pecado y conocieron que estaban desnudos. 여러분, 사람이 죄를 지으면 두 가지가 생깁니다. Entonces, hay dos cosas que aparecen al cometer un pecado. 하나는 죄에 대한 부끄러움이 생겨요. Primeramente, la vergüenza causada por el pecado. 자, 죄는 심판을 가져오죠. Y el pecado atrae el juicio, ¿no? 예, 심판에 대한 두려움이 생겨요. Y entonces, el miedo por el juicio. 그래서 죄에 대한 수치감, 심판에 대한 두려움, 이것을 해결하기 위해서 아담 하와가 무화과 나무 잎을 따서 옷을 만들어 입었다는 거예요. Entonces, primero la vergüenza por el pecado y el miedo por el juicio. Para cubrir estas cosas, Adán y Eva se hicieron delantales de hojas de higuera. 여러분, 최초의 옷은 추워서 입은 게 아니에요. Entonces, la primera ropa que apareció en la historia de la humanidad no fue por el frío, 최초의 옷은 죄를 가리려고 입은 거예요. sino para cubrir el pecado. 자, 입었습니다. Entonces se vistieron 입고 동산 나무 사이에 숨었어요. y se escondieron entre los árboles del huerto. 하나님께서 내가 어디 있느냐 물었어요. Dios preguntó, ¿dónde estás? 내가 벗었음으로 두려워하여 숨었다고 대답을 Y 했습니다. respondió diciendo, tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. 자, 입었어요, 벗었어요? ¿Estaba desnudo o estaba vestido? 입었잖아요. Estaba vestido, 근데 벗었다고 대답을 했죠. pero respondió diciendo desnudo.
자, 입었는데 죄가 해결이 안 된 거예요. ¿Qué quiere decir esto? Estaban vestidos, pero su problema de pecado no ya estaba solucionado. 그러니까 추워서 입은 게 아니라 죄를 가리려고 입은 거잖아요. Entonces, lo que ellos querían cubrir no era por el frío, sino por el pecado, ¿no? 그런데 가리려고 입었는데 해결 안 됐으니까 벗었다고 대답한 거예요. Para cubrir el pecado ellos se hicieron delantales para vestirse, pero no se solucionó nada. Por esa razón él dijo, estoy desnudo. 자, 이 무화과나무 잎으로 만든 옷입니다. Así son los delantales de hojas de higuera. 이것은 행위로 죄를 가리려는 인간 편에서의 자기의 노력과 열심을 말하는 거예요. Esto se refiere, significa los esfuerzos y pasiones que el hombre tiene para cubrir sus pecados, obras. 이것이 인간의 선행도 여기 들어갑니다. Las buenas obras también son clasificadas de este tipo. 율법을 지키는 노력도 여기 들어가요. Y el esfuerzo que el hombre hace para guardar los mandamientos también son de este tipo. 선행이든지 율법을 지키는 행위든지 다 무화과나무 잎으로 만든 옷에 불과하다는 Sea 거예요. buenas obras, sea guardar los mandamientos, todos son delantales de hojas de higuera. 사람은 죄를 짓지만 죄를 가려보려고 선한 일도 하잖아요. Entonces el hombre comete pecados y hace buenas cosas también, ¿verdad? Para cubrir sus pecados. 제가 예를 하나 설명해 볼게요. Les pongo un ejemplo para explicar. 한국에서 이런 일이 있었습니다. En Corea sucedió algo. 제가 신문에서 난 걸 본 거예요. Lo he leído en un periódico. 어떤 사람이 학생 시절에 자전거를 훔쳐서 자기가 타고 다녔다는 거예요. Una persona robó una bicicleta cuando era estudiante en su adolescencia y lo ocupaba. 이제 그 사람이 나중에 성장을 해서 중소기업의 사장이 됐어요. Pasó un largo tiempo y se hizo como el jefe de una empresa más o menos grande. 자기가 학생 때 지은 죄가 기억나잖아요. Y recordaba siempre el pecado que había cometido cuando era niño. 그게 양심입니다. Eso entonces indica la conciencia, ¿no? 그래서 그걸 해결해 보려고요. 자전거를 400대를 사서 어떤 시에다가 기증을 했어요. Entonces, para calmar su conciencia, él compró 400 bicicletas y las donó para una ciudad. 물론 그분 개인은 훌륭하신 분입니다. Pues sí, él es un gran hombre, excelente, 대부분의 사람들은 양심의 가책이 올라와도 무시하죠. porque muchas personas, a pesar de que sientan mucho remordimiento de conciencia, lo trata de ignorar. 그러나 적어도 그분은 그 양심의 가책을 덜어보려고 애를 쓴 거예요. Y esta persona, en cambio, al menos hizo un esfuerzo para calmar su conciencia. 그러나 여기서 한 가지 생각할 게 있죠. Pero hay una cosa que tenemos que pensar ahí. 자, 그렇게 했다고 과거에 지었던 죄가 없어졌습니까? El hecho de que esta persona haya hecho esa obra significa que su pecado del pasado fue cubierto. 그렇게 했다고 심판 안 받아요? Eso significa que él ya no será juzgado. 그 인간의 선은 무화과나무 잎으로 만든 옷과 같다는 거예요. Entonces, a eso se refiere, que la obra del hombre es como el delantal de las hojas de higuera. 자, 인간 스스로는 결코 죄를 해결할 수 없다는 걸 말하는 겁니다. El hombre con su propia fuerza jamás puede solucionar sus problemas de pecados. 그래서 비록 하나님이 아담 하와의 죄 때문에 그들을 벌하시긴 하셨어요. Entonces, Adán y Eva cometieron el pecado y por causa de su pecado Dios los juzgó. 그러나 벗었다고 자백했잖아요. Pero ellos confesaron su desnudez, ¿verdad? 자기들 죄를 인정한 거죠. Reconocieron sus pecados. 그래서 하나님께서 이렇게 해주신 거잖아요. Por esa razón Dios hizo esto por ellos, 가죽옷을 지어 입히시니라. que hizo túnicas de pieles y los vistió. 하나님이 가죽옷을 만들어 해 입혀주신 거예요. Dios hizo túnicas de pieles y los vistió también. 여러분, 가죽이 생기려면 짐승이 대신 죽어야 돼요. Para que haya una piel, un animal tiene que morir 그리고 그 짐승이 피를 흘려야 됩니다. y tiene que derramar su sangre. 자, 이 가죽옷이라는 것은 대속 제물이 희생이 돼서 생긴 거예요. Las túnicas de pieles fueron resultados de la muerte derramando la sangre de un animal. 아담 하와가 죄를 범하지 않았으면 죄 없는 짐승이 안 죽어도 돼요. Si Adán y Eva no hubieran cometido pecado, entonces este animal inocente no hubiera muerto. 아담 하와 죄 때문에 죄 없는 짐승이 대신 죽은 겁니다. Por causa del pecado de Adán y Eva, este animal inocente murió en su lugar 그리고 피를 흘렸습니다. y derramó su sangre.
그 결과로 가죽 옷이 만들어져서 입혀진 Y 거예요. como resultado se hicieron túnicas de pieles y Dios les vistió. 그리고 에덴 동산 밖에 추방했어요. Y los expulsó fuera del huerto de Edén. 뭘 말합니까? ¿Qué es lo que quiere decir esto? 비록 지금은 에덴 동산 밖에 추방하지만 훗날 짐승이 대신 죽은 것처럼 예수님이 대속제물로 죽어서 우리를 구원해 주실 구원의 옷을 입혀 주실 것의 예형이죠. En ese momento ellos fueron expulsados, pero en un momento de futuro, después de eso, Dios iba a enviar a Cristo, quien iba a morir derramando la sangre en nuestro lugar para perdonar nuestros pecados. Entonces, lo que hizo Dios en aquel momento fue una sombra. 그래서 여기 가죽 옷이라고 했기 때문에 우리를 구원해 주셨다라는 말씀을 구원의 옷을 입혀 주셨다라고 말씀하는 거예요. Aquí dice que Dios hizo túnicas de pieles y los vistió, y por esa razón, refiriendo a la salvación, Dios nos dice que nos viste. 자, 우리는 자세히 봐야 됩니다. Tenemos que mirarlo con cuidado aquí. 바로 가죽 옷은 예수님이 대신 죽음으로 대속물이 희생이 됨으로 입혀주신 구원의 옷의 그림자라는 거예요. Túnica de piel es la sombra de ropa de salvación que Jesús hizo por medio de su sacrificio. 자, 아담과 하와의 죄는 어떻게 용서되었습니까? ¿Cómo fueron perdonados los pecados de Adán y Eva? 자기들이 만들어 해입은 무화과나무 옷 가지고는 안 된다는 거죠. Delantales de hojas de higueras no eran la solución. 인간의 선행, 율법을 지키는 행위 이런 건 죄 문제를 해결할 수가 없어요. Las buenas obras, las obras del hombre de justicia no pueden solucionar el problema de pecado del hombre. 하나님께서 짐승을 끌고 오셔서 이 짐승에게다 아담 하와의 죄를 넘기신 거잖아요. Entonces Dios trajo un animal y le cargó los pecados de Adán y Eva en lugar de Adán y Eva, ¿verdad? 그리고 짐승이 대신 죽음으로 가죽옷이 생긴 Y el 겁니다. animal murió en lugar de Adán y Eva y así se hicieron túnicas de pieles. 그래서 무화과나무 잎이 아니고 짐승이 대신 죽음으로 입혀진 가죽옷이 답이라는 거예요. Entonces, ¿cuál es la solución? Las túnicas de pieles, no los delantales de hojas de higuera. 자, 위에 계신 하나님이 아래 있는 인간을 위해서 해 주신 것을 받아들이면 되는 거예요. Entonces, solamente hay que aceptar lo que Dios hizo. Dios, estando en el cielo, hizo esta obra por nosotros. Solo hay que aceptarla. 자, 가죽옷을 입혀 주셨죠? Hizo túnicas de pieles y les vistió, ¿verdad? 아담 하와가 거절할 수도 있잖아요. Adán y Eva pudieron haber rechazado eso. 거절하면 멸망하는 겁니다. Y si lo hubieran rechazado, habrían sido destruidos. 하나님이 입혀 주신 거예요. Entonces Dios los vistió. 즉 하나님이 해 주신 걸 받아들인 거잖아요. Es decir, ellos aceptaron lo que Dios hizo por ellos. 인간은 자기 행위가 아니라 믿음으로 천국 가는 겁니다. Entonces el hombre no va al cielo por medio de sus propias obras, sino por la fe. 그래서 성경에 옷 얘기가 많아요. Por eso la Biblia habla mucho de la ropa. 자, 이사야 64장 6절을 읽어 주세요. Isaías 64, versículo 6, se lo leo. Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. 자, 여기 우리의 선은 더러운 옷이다 이렇게 말 안 한 거, 죄가 더러운 옷이다 이렇게 말한 게 아니죠. Aquí no dice nuestras iniquidades como trapo de inmundicia, 자, 우리의 선이 하나님 보실 때 더러운 옷이라는 sino 거예요. nuestras justicias, nuestras buenas obras son como trapo de inmundicia delante de Dios. 쉽게 말하면 무화과나무 잎으로 만든 옷과 같다는 거죠. En simple palabras, son como delantales de hojas de higuera. 인간의 선도 더러운 옷입니다. La justicia, la buena obra del hombre también es como ropa sucia. 자, 스가랴 3장 3절 4절 읽어 주시죠. Zacarías 3, del 3 al 4. Y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él, diciendo, quitarle esas vestiduras viles. Y a él le dijo, mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. 여기 옷이 두 가지 종류가 나와요. Hay dos tipos de vestiduras que aparecen aquí. 하나는 더러운 옷이고 하나는 아름다운 옷입니다. Primero vestiduras viles y vestiduras de gala, ropas de gala. 그리고 순서를 잘 보세요. Entonces miren con cuidado el orden.
더러운 옷을 벗고 아름다운 옷을 입는 거예요. Primero hay que quitar vestiduras viles y después vestir de ropas de gala. 그리고 아름다운 옷이 입혀지려면 내 죄가를 제하여 버렸으니 죄가 없어져야 돼요. Y para que el hombre pueda ser vestido de ropas de gala, tiene que pasar por una etapa donde dice, he quitado de ti tu pecado. 자, 여기 분명히 말씀하고 있습니다. Aquí nos está enseñando muy claramente. 자, 여기 보면 누가 더러운 옷을 입고 있냐면 여호수아라는 사람이 더러운 옷을 입고 있어요. Veamos aquí, ¿quién está vestido de vestiduras viles? Un hombre llamado Josué. 여호수아가 더러운 옷을 입고 천사 앞에 섰다 그랬잖아요. Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel, dice aquí. 자, 이스라엘 민족이 바벨론에 포로 잡혀갔다 70년 만에 이스라엘 땅으로 다시 돌아왔어요. El pueblo de Israel había sido llevado como cautivo a la tierra de Babilonia y después de 70 años regresó a su tierra. 그리고 성전을 건축했어요. Y construyó el templo. 그 성전 건축할 때 대제사장 일을 했던 사람이 여기 여호수아예요. En aquel momento el sumo sacerdote era Josué. 그 성전 건축하는데 총독 역할을 했던 사람이 스룹바벨이죠. Y el gobernador de aquel tiempo era Zorobabel. 자, 여호수아가 대제사장입니다. Josué entonces era el sumo sacerdote. 여러분, 이스라엘의 대제사장은 어떤 일을 합니까? ¿Qué hacían los sumos sacerdotes de judíos, de los israelitas? 자, 이스라엘 백성을 대신해서 하나님께 제사 드려지는 일을 하잖아요. Ellos daban los sacrificios por el pueblo de Israel ante Dios, ¿verdad? 하나님을 잘 알고 있고 율법을 잘 알고 있는 사람이에요. Entonces ellos conocían muy bien a Dios y también eran expertos de las leyes de Dios. 그럼에도 불구하고 여기 여호수아가 더러운 옷을 입고 있었다 그랬어요. A pesar de eso, dice en la Biblia que Josué estaba vestido de vestiduras viles. 이게 뭘 말합니까? ¿Qué nos dice esto? 교회를 다니고 종교적인 열심이 있고 율법을 지키는 행위 자체도 결국은 더러운 옷이란 얘기예요. Aunque el hombre se congrega en la iglesia, aunque tenga una pasión religiosa y haga buenas obras, todos esos esfuerzos son como vestiduras viles. 그걸 입고 하나님 앞에 설 수 없어요. Con esta vestidura, el hombre no puede presentarse delante de Dios. 그래서 하나님이 천사들에게 그 더러운 옷을 벗기라고 하시잖아요. Por esa razón, Dios le dice a los ángeles, quitadle esas vestiduras viles. 그리고 아름다운 옷을 입혀 주셨습니다. Y le ha vestido de ropas de gala. 여러분, 하루 종일 열심히 일했어요. Digamos que hay una persona que trabajó por todo el día 옷에 흙이 묻었습니다. y sus ropas están sucias de tierra. 그 땀에 옷이 절었어요. Y también está muy manchada de sudor. 집에 귀가했습니다. Y volvió a su casa. 자, 그 옷 위에다가 집에 옷을 다시 있는 옷을 껴입습니까? Entonces, ¿qué hará este hombre? Encima de esa ropa sucia se vestirá de pijama. 벗고 새 옷으로 갈아입죠. No, se quita primero la ropa sucia para vestirse de nuevo. 그건 분명하잖아요. Claro, ¿no? 마찬가지로 자기 행위라는, 자기의 선행이라는, 천국 가는데 아무 도움이 안 되니까 그 더러운 옷을 벗어야 되는 거예요. De la misma manera, las obras del hombre, las buenas obras de justicia, no sirven para nada para ir al cielo. Entonces, primeramente tiene que quitarse para vestirse de nuevo. 즉 자기 행위라는 더러운 옷을 벗어야 된다는 겁니다. Tiene que quitarse la ropa de suciedad que se llama las buenas obras 그래야 아름다운 옷이 입혀질 수 있어요. para poder vestirse de ropas de gala. 내 행위에다가 주님이 주시는 아름다운 옷을 껴입는 게 아니라는 거예요. Entonces no hay que vestirse de salvación encima de sus obras, las cuales son ropas sucias. 벗고 있는 겁니다. Hay que quitarse y vestirse. 천국 가는 데는 우리의 행위가 0%도 플러스가 안 돼요. 1%도. Entonces, para ir al cielo, ni 1% de nuestra obra se tiene que añadir. 그리고 또 하나 중요한 사실이 있어요. Y hay otra cosa muy importante ahí. 아름다운 옷이 입혀지려면 죄가가 제하여져야 된다는 거예요. Para poder vestirse de ropas de gala, hay que pagar por el pecado. 그래서 스가랴 3장을 계속 읽으면
9절에 이런 말씀이 나옵니다. Por eso si seguimos leyendo este libro, Zacarías capítulo 3, en el versículo 9 encontramos algo. 여기 여호수아 앞에 세운 돌을 보라 그랬죠? Aquí dice, he aquí aquella piedra que puse delante de Josué. 자, 여기 여호수아 앞에 세운 돌은 예수 그리스도를 가리키는 겁니다. Esta piedra que Dios puso delante de Josué se refiere a Jesucristo. 성경에 예수님을 가리켜서 반석 대신 그리스도라고 했어요. Porque la Biblia habla de Jesús refiriendo a peña. 그 한 돌을 통해서 이 땅의 죄악을 하루의 죄알이라고 약속해 주셨어요. Y por medio de esa piedra quitará el pecado de la tierra en un día, así dijo. 예수님이 십자가에 죽으시는 그날 하루입니다. Entonces, en un día, cuando Jesús murió en la cruz, 그날 이 여호수아의 죄도 죄 주시겠다고 약속하신 거예요. Dios prometió que quitaría el pecado de Josué también en aquel día. 여호수아라는 여기 대제사장은 예수님 오시기 530년 전에 살았던 사람이에요. Este sumo sacerdote Josué vivía 530 años antes de la venida de Jesús. 그 여호수아의 죄도 그리스도를 통해서 해결해 주겠다고 약속해 준 겁니다. Y Dios prometió que solucionaría los pecados de este hombre Josué también por medio de Cristo. 여기 보세요. Miren esto, por favor. 역사 속에 많은 사람이 왔다 가고 모든 사람이 죄가 있습니다. Durante la historia de la humanidad, muchas personas viven y también hay muchos pecados. 자, 여호수아는 예수님 오시기 530년 전에 살았어요. Josué vivió 530 años antes de la venida de Jesús. 여호수아도 더러운 옷이라는 죄가 있죠. Y Josué tenía una ropa sucia. 죄가 있고 하나님 앞에 합당치 못한 더러운 것이 있습니다. Tenía el pecado y también la suciedad que no era digno delante de Dios. 자, 아브라함은 예수님 오시기 2000년 전에 살았어요. Abraham vivió 2000 años antes de la venida de Jesús. 아브라함에게도 죄가 있었죠. Abraham también tenía pecados. 다윗은 예수님 오기 1000년 전에 살았어요. David vivió 1000 años antes de la venida de Jesús. 다윗에게도 죄가 있었죠. David también tenía pecados. 예수님 동시에 베드로에게도 죄가 있잖아요. Pedro de la época de Jesús también tenía pecados. 신약 성경 14권을 기록한 바울에게도 죄가 있습니다. Pablo, quien escribió los 14 libros del Nuevo Testamento, también tenía pecados. 자, 미국에서 전도를 많은 사람에게 했던 D.L. 무디에게도 죄가 있어요. D.L. Moody de Estados Unidos, que predicó el evangelio a muchas personas, también tenía pecados. 자, 2000년 뒤에 살아가는 저와 여러분들 내게도 죄가 있어요. Yo y ustedes que estamos viviendo 2000 años después de la venida de Jesús, también tenemos pecados. 여기 앞으로 태어날 사람들에게도 죄가 있어요. Y la gente del futuro también tiene pecados. 잘 보세요. Miren bien, 예수님이 이걸 한꺼번에 짊어지신 거예요. Jesús los cargó todos de un momento, un solo momento. 시대를 초월해서 한꺼번에 짊어지신 겁니다. De una vez, Dios quitó todos los pecados desde el principio hasta el fin. 이 땅의 죄악을 하루에 제하리라. Quitaré el pecado de la tierra en un día. 예수님이 죽으시는 그날 하루 죄가 다 없어진 거예요. En un solo día en el que Jesús murió en la cruz, se quitó todo el pecado del mundo. 아브라함의 죄도 여호수아의 죄도 사해진 거예요. Tanto los pecados de Abraham como los de Josué. 저와 여러분들의 죄도 거기서 사해졌어요. Y también los pecados de nosotros fueron quitados ahí en aquel momento. 그래서 죄를 사해 주고 우리를 구원해 주신 겁니다. Y así perdonó nuestros pecados y nos salvó. 이사야 61장 10절 Isaías 61:10. 같이 읽어보겠습니다. Leamos juntos. En gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió, y como a novia adornada con sus joyas. 자, 여기 보면 우리가 기뻐하고 즐거워할 수 있는 이유는 그가 구원의 옷, 의의 겉옷을 입혀주셨기 때문입니다. Según este versículo, ¿cuál es la razón por la que podemos gozarnos y alegrarnos? Porque Él nos vistió de salvación, justicia. 오전의 시간에도 배웠습니다. Hoy en la mañana también aprendimos de esto. 내 죄는 예수님이 가져가고 예수님이 율법을 다 지킨 의는 내게 넘겨주셨어요. Los pecados Jesús se los llevó. Y la justicia que Jesús completó guardando los mandamientos, ¿a quién se le dio? A mí. 죄를 다 없애서 무죄자가 되게 해주셨어요. Entonces quitó todos los pecados míos y me hizo sin pecado. 우리는 율법을 다 하겠지만 예수님은 율법을 다 지킨 의를 우리에게 넘겨주셨어요. Yo
he violado todos los mandamientos, pero Jesús entregó su justicia a mí. 그래서 하나님이 우리 각 사람을 의롭다라고 하시는 겁니다. Así de esta manera Dios constituye a cada persona de nosotros justa. 그래서 구원의 옷, 의의 겉옷을 입혀주신 거예요. Así le ha vestido de salvación y de justicia. 구원의 옷, 의의 겉옷은 다 예수님이 우리에게 넘겨주신 거예요. Las vestiduras de salvación y manto de justicia son cosas que Jesús nos ha dado. 자, 마태복음 22장을 찾아보겠습니다. Mateo capítulo 22, vamos a buscar en la Biblia. 마태복음 22장, Mateo 22. 22장 Mateo 22. 자, 여기 내용을 잘 보시기 바랍니다. 설명을 하겠습니다. Les voy a explicar de qué se trata esta palabra, entonces escuchen con cuidado. 자, 여기 어떤 임금이 자기 아들을 위해서 혼인잔치를 베풀었어요. Aquí podemos leer una historia de un rey que hizo boda, un banquete para su hijo. 그래서 때가 돼서 이제 종을 보내서 모든 것이 갖춰졌으니까 미리 청함받은 사람들을 혼인잔치에 오라고 청했습니다. Entonces llegó el día, llegó el momento y tenía que empezar la boda, la fiesta. Entonces mandó sus discípulos, mandó sus siervos para que salieran en las calles para invitar a los convidados. 그런데 먼저 초청받은 사람들이 듣지도 않고 밭으로 상업차로 그리고 나머지 사람들은 그 보낸 종을 죽여버렸어요. Pero los convidados estaban muy ocupados, estaban en su trabajo, tenían que hacer otras cosas y otros mataron a sus siervos. 임금이 화가 났어요. El rey se enojó. 그래서 군대를 보내서 그 먼저 청함받은 사람들을 진멸해 버렸어요. Entonces envió su ejército y mató a todos los convidados. 자, 여기 임금은 하나님입니다. El rey se refiere a Dios. 여기 아들은 자기 독생자 예수 그리스도예요. Y el hijo se refiere al unigénito de Dios, Jesucristo. 자, 인간 역사는 하나님이 신랑 되신 예수 그리스도의 신부를 찾는 혼인잔치잖아요. La historia de la humanidad es como la fiesta de la boda, en la que Dios busca la desposada de Cristo, el cual es hijo de Dios. 십자가를 통해서 복음을 통해서 혼인잔치, 잔치를 베풀어 놓은 거예요. Entonces Dios ya ha preparado un banquete por nosotros para la boda de su hijo. 근데 여기 먼저 청함받은 사람들이 다 거절했죠. Pero los primeros convidados, todos ellos rechazaron, ¿verdad? 먼저 청함받은 사람은 유대인들입니다. Los que primeramente fueron convidados son los judíos. 그리스도가 이스라엘 땅에 오셨잖아요. Porque Cristo vino en la tierra de Israel. 그런데 그리스도를 십자가에 못 박아 죽였어요. Y ellos mismos crucificaron a Jesús y lo mataron. 임금이 군대를 보내서 진멸했다는 게 뭘 말합니까? Entonces, ¿qué es lo que quiere decir que el rey mandó su ejército para matar a 그 todos? 그리스도를 배척한 유대인들을 그 땅에서 뽑아서 전 세계에 흩어버리고 환란을 받게 하신 거예요. Que todos los judíos que rechazaron a Jesús fueron expulsados de su tierra, fueron arrancados de su tierra y fueron dispersados entre toda parte del mundo, así fueron malditos. 자, 그리고 여기 8절을 잘 보세요. Y miren con cuidado el versículo 자, 8. 혼인 잔치는 예비되었으나 청한 사람들은 합당치 않다 그랬어요. Dice aquí, entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. 그래서 9절에 사거리 길에 가서 사람을 만나는 대로 혼인 잔치에 청해 오라 그랬어요. Por tanto, en el versículo 9 dice, id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuanto halléis. 그래서 종들이 나가서 선한 자나 악한 자나 닥치는 대로 혼인 잔치에 데려와서 혼인 잔치에 손이 가득했어요. Entonces los siervos salieron por los caminos y invitaron a todas las personas que ellos encontraban, buenos o malos, a todos. Y entonces el banquete, la boda estaba llena. 여러분 사거리 길이 어디입니까? ¿Qué quiere decir los caminos? 동서남북 온 세상이에요. Todo el mundo, oeste, occidente, norte y sur. 청함받은 유대인들은 그리스도를 안 받아들였죠. Y los judíos que fueron convidados no recibieron a Cristo, ¿verdad? 바로 예수님이 완성하신 복음을 이제 온 세계에 전하신 겁니다. Pero el evangelio, por tanto, fue predicado a toda parte del mundo. 그래서 악한 자나 선한 자나 닥치는 대로
혼인잔치에 청해온 거예요. Así que los malos, los buenos, todos fueron invitados a esta boda. 혼인자리에 손님이 가득했죠. Entonces la boda estaba llena de 임금이 invitados. 손님을 보러 들어왔습니다. El rey entró para conocer a sus invitados. 그런데 그 중에 한 사람 예복을 입지 않은 사람이 있었어요. Y entre ellos había una persona que no estaba vestida de boda. 임금이 얘기하기를 친구여, 여기 12절에 친구여, 어찌하여 예복을 입지 않고 여기 들어왔느냐? Y entonces este rey dice, amigo, miren, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? 자, 그 예복 입지 않은 사람이 유구무원이라고 그랬어요. Y dice aquí que él enmudeció. 결국 바깥 어두움에 내어 쫓으라고 했습니다. Entonces el rey dijo, échanle en las tinieblas de afuera. 여러분 여기 예복 입었다는 게 뭘 말합니까? ¿Qué quiere decir vestido de boda? 구원의 옷 의의 겉옷을 말하는 La 거예요. vestidura de salvación y manto de justicia. 과거에 어떤 그 잔치에 청함받으면 잔치집에 들어가는 입구에 예복이 준비돼 있대요. En la antigüedad se dice así, que a la entrada de la boda se preparaban las ropas de boda. 예복을 앞에 준비된 예복을 입고 잔치에 들어가는 거예요. Entonces cada quien que quería entrar ahí tenía que vestirse de boda primero antes de entrar. 자, 우리는 천국 들어가는데 주님이 준비해 주신 구원의 예복을 입고 들어가는 거죠. Entonces nosotros para ir al cielo tenemos que vestirnos de salvación que Dios ha preparado por nosotros. 악한 자도 예복 입으면 들어갑니다. Entonces, aunque sean malos, si se visten de boda pueden entrar. 여기 악한 자나 선한 자나 혼인 잔치 자리에 손님이 가득했다 그랬잖아요. Porque dice la Biblia, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. 자, 악한 자, 선한 자가 있었어요. Entonces estaban ahí los malos y buenos. 그런데 임금은 뭘 봤죠? Y el rey que vio, 그 사람이 얼마나 악하냐 선하냐 그걸 본 게 아니에요. no le importó si el hombre era malo o bueno, 예복을 입었냐 안 받냐 안 입었냐를 본 거예요. sino solamente le interesaba si el hombre estaba vestido de boda o no. 악한 자도 구원받으면 천국 갑니다. Es decir, los malos también si reciben la salvación van al cielo. 구원을 받아야 구원의 옷을 입어야 그리스도를 받아들여야 천국 가는 거예요. Tienen que vestirse de salvación, tienen que aceptar a Cristo para ir al cielo. 그런데 여기 왜 이 사람은 예복 안 입었을까요? Entonces, ¿por qué creen que esta persona no se vistió de boda? 아마 자기 옷이 더 좋았기 때문일 거예요. Seguramente porque la ropa que él traía era mejor. 바로 자기 행위라는 옷, 자기 의라는, 자기 선행이라는 옷입니다. Su propia justicia, su propia obra, lo que él había hecho. 그런데 그걸 입고 들어간 사람은 결국 쫓겨 나갔어요. Pero esta persona que trajo sus propias cosas fue expulsada, 지옥에 간 겁니다. fue al infierno. 자, 청함을 받은 사람은 많아요. Fueron muchos convidados, 하나님은 온 세상 모든 사람을 청했어요. porque Dios ha invitado a todas las personas del mundo. 보라, 세상죄를 지고 가는 하나님의 어린 양이라 그랬죠. Porque dijo, no, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. 그 택함을 받은 자는 적다 그랬어요. Pero dice, pocos escogidos. 예, 구원을 받은 사람이 택함 받은 거예요. Los escogidos son los salvos. 예복 입은 사람이 택함 받은 겁니다. Los vestidos de boda son los salvos, los escogidos. 여러분, 우리 주변에 교회 다니는 사람 너무 많아요. Cerca de nosotros hay muchas personas que se congregan en la iglesia, 근데 구원받은 사람은 너무 적어요. pero hay pocas personas salvas. 구원 받아야 됩니다. Tienen que recibir la salvación. 자, 그래서 창세기 3장에 무화과 나무 잎으로 만든 옷과 가죽옷 두 가지는 인간의 행위와 믿음을 대조해서 설명한 거예요. Entonces los delantales de hojas de higuera y túnicas de pieles de Génesis capítulo 3 son como una parábola para darnos a entender la diferencia que hay entre la obra del hombre y la justicia de Dios. 가죽옷입니다. Las túnicas de pieles, 하나님이 입혀주신 옷입니다. las ropas que Dios nos viste. 하나님이 그리스도를 통해서 우리 죄를 해결해 주신 거예요. Y Dios nos ha solucionado nuestro problema de pecados por medio de Cristo. 그걸 받아야 천국 갑니다. Hay que recibir esto para ir al cielo. 믿어야 천국 가요. En otras palabras, hay que creer en esto para ir al cielo. 행위가 아니라 믿음입니다. Entonces no es la obra, sino la fe. 창세기 4장으로 가겠습니다. Vamos a buscar en la Biblia Génesis 4.
창세기 4장 Génesis capítulo 4, 3절부터 8절까지인데 읽어주세요. del versículo 3 al 5, perdón, al 8, se los leo. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. 자, 이 창세기 4장에 보면 아담 하와가 에덴 동산 밖에 쫓겨나가서 많은 자식을 낳습니다. En Génesis capítulo 4 podemos leer esto, que Adán y Eva después de ser expulsados del huerto de Edén tuvieron muchos hijos. 세월이 많이 지났어요. Pasó mucho tiempo 그 중에 이제 가인과 아벨 두 사람이 하나님께 제사를 y 드렸어요. entre los hijos de Adán y Eva, Caín y Abel dieron ofrenda a Dios. 가인은 땅의 농산물로 제물을 삼아 드렸고 아벨은 양을 잡아서 드렸습니다. Caín trajo del fruto de la tierra y Abel trajo de los primogénitos de sus ovejas. 하나님이 아벨의 제물은 받아주고 가인은 안 받아주셨어요. Y Dios recibió la ofrenda de Abel, pero no la de Caín. 이 당시에 받아준다는 건 하늘에서 불이 내려와서 제물을 찰나가는 겁니다. Recibir eso se manifestaba en forma de caída de un fuego del cielo para quemar la ofrenda y así. 자, 아벨은 자기 제물을 받아줬기 때문에 기뻤을 거고 가인은 받아주지 않음으로 인해서 분노했어요. Entonces, Abel seguramente se habrá gozado por el hecho de que su ofrenda haya sido aceptada por Dios y Caín seguramente se habrá enojado. 안색이 변했다 그랬습니다. Dice aquí que su semblante se cambió. 하나님이 가인에게 경고했어요. Entonces Dios le advirtió. 자, 내가 선을 행하면 어찌 낯을 들지 못하겠느냐. Oye, tú, si haces el bien, ¿por qué decaería tu semblante? 하나님은 가인에게 선을 행하지 않고 악을 행했다고 책망했어요. Entonces lo que Dios le dijo a Caín fue prácticamente así, que él no hizo el bien sino el mal. 그리고 죄를 짓고자 하는 마음은 있지만 넌 다스려야 된다고 절제해야 될 것을 권고했죠. También Dios le exhortó diciendo: tú tienes la naturaleza pecaminosa, pero la tendrás que controlar. 그러나 가인은 그걸 무시하고 들에 있을 때 아벨을 쳐 죽였습니다. Caín, sin embargo, ignoró eso y mató a su hermanito Abel cuando estaban en el campo. 최초의 살인자가 된 겁니다. Entonces se hizo el primer homicida del mundo. 자, 여기서 하나님이 두 사람이 제물을 하나님께 드렸는데 왜 아벨의 제사는 받고 가인의 제사는 안 받아주셨을까요? Entonces aquí salen dos diferentes ofrendas de Caín y Abel. ¿Y por qué creen que Dios aceptó a uno y no al otro? 그 이유가 무엇일까요? ¿Por qué razón? 창세기 4장에 읽어봐도 답이 없어요. De hecho, en Génesis capítulo 4, aunque leamos todo, no encontramos la respuesta ahí. 히브리서 11장에 가면 답이 있어요. Pero en Hebreos capítulo 11 podemos encontrar. 히브리서 11장 4절 읽어주세요. Versículo 4, se lo leo. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. 자, 가인은 믿음이 없었고 아벨은 믿음이 있었다는 거예요. Abel tenía la fe y Caín no la tenía. 하나님이 아벨의 제사를 받으신 건 믿음 때문에 받으셨다는 겁니다. Entonces, ¿por qué Dios aceptó la ofrenda de Abel? Por la fe. 그래서 아벨은 죽었지만 지금도 믿음이 답이라는 걸 우리에게 말하고 있다는 겁니다. Entonces, ¿qué dice este versículo? Abel, aún muerto, aún todavía nos enseña que la fe es la respuesta correcta. 여러분 믿음은 어떻게 생깁니까? ¿De dónde viene la fe? 로마서 10장 17절에 믿음은 들음에서 난다라고 말씀했어요. Romanos 10:17 dice, la fe es por el oír. 자, 그러면 아벨이 믿었다는 건 아벨도 누구에게가 들었다는 얘기죠. Entonces, ¿qué quiere decir esto? El hecho de que Abel haya tenido la fe significa que él también oyó algo. 누구에게 들었을까요? Pero ¿a quién oyó?
자기 아버지에게 들은 겁니다. a su papá. 여기 가인과 아벨 두 사람 다 아담 후손이니까 죄인이에요. Abel y Caín, los dos eran descendientes de Adán, por lo que también los dos eran pecadores. 자, 저와 여러분들이 아담 후손이로 죄인인 것과 마찬가지입니다. De la misma manera que yo y ustedes somos pecadores, descendientes de pecador. 자, 에덴 동산에서 있었던 그 사건들을 자기 자녀들에게 아담 하와가 얘기 안 해줬겠어요? Entonces, ¿qué creen? ¿Adán y Eva no habrán contado lo que a ellos les sucedió cuando estaban en el huerto del Edén? 자, 얘기해 주는 걸 듣는 속에서 아벨은 뭔가 중요한 걸 깨우친 거예요. Entonces, escuchando lo que sus padres le contaban, Abel entendió algo muy importante. 가인도 들었지만 그냥 그 사건으로 들은 겁니다. Caín también lo escuchó, pero lo trató, lo entendió como un acontecimiento nada más. 제사 드릴 때 그 믿음이 있고 없고가 드러난 거죠. Entonces, la diferencia de la fe se manifestó claramente al dar una ofrenda. 자, 가인은 자기의 노력과 열심과 자기 의를 의지하고 나갔어요. Caín confió en su propio empeño, esfuerzo, propia justicia. 가인이 아마 농산물을 가장 좋은 걸 드렸을 겁니다. Seguramente habrá ofrecido los mejores productos suyos. 그 농산물에 자기 열심, 자기 노력, 자기 의가 담겨 있어요. En sus ofrendas entonces estaban incluidas sus propias pasiones y también esfuerzo, sudor. 아벨은 대신 죽음을 의지하고 나간 거예요. Y Abel confió en morir en lugar de otro. 대속 제물을 의지하고 나간 En otras 겁니다. palabras, él confió en el sacrificio. 여러분 하나님의 의를 믿는 믿음이 뭡니까? ¿De qué se trata la fe en Dios? 하나님의 의라는 건 하나님이 정하신 방법, 해 주신 일이 하나님의 의예요. La justicia de Dios es lo que Dios ha hecho por mí. 그걸 믿는 믿음으로 나간 거예요. Entonces, creyendo en esto, Abel se acercó a Dios. 여러분 가인에게는 피가 없고 아벨에게는 피가 있잖아요. En la ofrenda de Caín no había la sangre, en la de Abel sí había. 그래서 하나님이 아벨을 받아주신 거예요. Por esa razón, Dios aceptó la ofrenda de Abel. 자, 이 가인과 아벨 두 사람의 이야기를 잘 이해할 수 있는 성경 구절이 있어요. Hay unos versículos bíblicos que nos pueden ayudar para que podamos entender muy claramente este acontecimiento de Caín y Abel. 자, 로마서 10장 2절 3절입니다. Romanos capítulo 10, versículos 2 y 3. 읽어주시죠. Se los leo. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. 자, 이 내용을 한번 잘 보겠습니다. Vamos a mirar con cuidado estos versículos. 저희가 하나님께 열심히 있다 그랬어요. Dice aquí, tienen celo de Dios. 자, 하나님께 열심히 있어요. Tenían celo de Dios. 그런데 지식을 좇은 것이 아니라 그랬죠? Pero dice, no conforme a ciencia, ¿verdad? 자, 열심은 있는데 지식은 없어요. Tenían celo, pero le faltaba ciencia. 하나님의 의가 무엇인지를 아는 지식이 없는 거예요. ¿A qué se refiere la ciencia? El conocimiento de la justicia de Dios. 그러다 보니까 이 사람은 자기 의를 세우려고 힘쓰는 겁니다. Por esa razón estas personas se esforzaban tanto para establecer su propia justicia. 결과적으로는 하나님의 의를 안 받아들였어요. En resultado, ellos no aceptaron la justicia de Dios. 여러분 열심히 하고 어디 갑니까? Entonces, después de tanto esfuerzo, ¿a dónde fueron? 지옥 가죠. Al infierno. 이런 사람이 너무 많다는 거예요. Hay tantas personas así. 여러분 열심은 있는데 지식은 없어요. Tienen pasión, pero le falta el conocimiento. 즉 열심히 하는 행위는 있는데 믿음은 없다는 얘기죠. En otras palabras, tienen obras que hacen con mucho esfuerzo, pero no tienen la fe. 자, 이걸 그림으로 표현해 볼게요. Les voy a explicar con una imagen 전달력을 높이기 para que 위해서입니다. puedan entender más fácilmente. 자, 하나님께 열심이 있어요. Tienen celo de Dios. 열심히 하는 건 자기 편에서 행위죠. Las obras, a las obras se refiere, ¿verdad? 그런데 인간 열심으로 죄를 해결할 수는 없죠. Pero por medio del esfuerzo humano el hombre no puede solucionar sus pecados. 그래서 하나님 편에서 준비해 주신 것이 하나님의 의예요. Por tanto, Dios preparó algo por nosotros de su parte, el cual es la justicia de Dios. 결과적으로 하나님의 의는 대속 제물인 예수 그리스도입니다. Y la justicia de Dios es el sacrificio de Dios, es Jesucristo. 열심히 하는 건 자기 의예요.
El esfuerzo se refiere a su propia justicia. 하나님의 의를 믿는 믿음으로 천국 가는 겁니다. Pero nosotros podemos ir al cielo solamente teniendo la fe en la justicia de Dios. 여러분 이렇게 나눠놓고 보니까 분명하죠. Entonces así separamos y lo podemos entender claramente. 자기 의와 하나님의 의는 반대예요. Que la justicia propia y la justicia de Dios se están dirigiendo hacia otros lados. 율법의 행위와 믿음은 반대편인 거예요. Están en dos diferentes lados. 쉽게 말하면 가인은 이쪽을 의지하고 나간 거예요. Entonces, para ponerlos más fácilmente, Caín confió en esto. 아벨은 이쪽을 의지하고 나간 겁니다. Abel confió en el otro. 여러분 하나님의 의를 믿는 믿음으로 가는 거예요. Entonces, nosotros vamos al cielo teniendo la fe en la justicia de Dios. 하나님의 의가 뭔지 여기 말씀했죠. Y estos versículos nos enseñan qué es la justicia de 여기 Dios. 율법 외에 율법의 행위 외에 하나님의 한 의가 나타났다 그랬어요. Dice aquí, aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios. 그래서 22절에 예수 그리스도를 믿음으로 말미암는 하나님의 의라 그랬어요. Y el versículo 22 dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. 예수님을 믿는 믿음을 말하는 거예요. Entonces, la justicia de Dios, ¿a qué se refiere? La fe en Jesucristo. 하나님이 준비하신 의는 예수 그리스도입니다. La justicia de Dios que Dios ha preparado es Jesucristo. 하나님의 어린 양은 예수님이세요. El Cordero de Dios es Jesucristo, ¿no? 3장 27절 28절 같이 읽습니다. Capítulo 3, versículo 27 y 28, vamos a leer juntos. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. 그래서 자랑할 때가 어디 있냐? 없다라고 말씀했습니다. Por eso dice, ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida. 자, 무슨 법으로냐 행위로냐 아니라 오직 믿음의 법이다라고 얘기했어요. También dice, ¿por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. 그래서 사람이 하나님께 의롭다 칭함받는 것은 율법에 행하지 않고 믿음으로 된다고 얘기했어요. Por eso el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. 따라해 주시죠. Repítame, por favor. 오직 믿음의 법으로니라. Sino por las, perdón, solo por la ley de fe. 예, 오직 믿음입니다. Solo la fe. 예, 믿음이면 족하죠. La fe es suficiente, ¿verdad? 믿음이면 천국 가는데 족합니다. Para ir al cielo. 여러분 믿으십니까? ¿Ustedes tienen la fe? 그래서 행위와 믿음은 반대편의 거예요. 섞으면 안 Entonces, 돼요. la obra y la fe son muy distintos, entonces no hay que mezclarlas. 그리고 믿는 핵심은 예수님의 피입니다. Y el núcleo de la fe es la sangre de Jesús. 예수님의 보혈이 내 죄를 사한 거예요. La sangre preciosa de Jesús es la que me quitó mis pecados. 출애굽기 12장을 보겠습니다. Éxodo capítulo 12, vamos a buscar en la Biblia. 출애굽기 12장 5절부터 7절입니다. Éxodo capítulo 12, versículo del 5 al 7. 읽어주세요. Se los leo. El animal será sin defecto, macho de un año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes, y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. 자, 그리고 12절, 13절도 읽어주시죠. 12 y 13 también. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. 이스라엘 민족이 애굽에서 400년 종살이를 했습니다. El pueblo de Israel estaba bajo esclavitud en la tierra de Egipto durante 400 años. 그 종살이 할 때 하나님이 모세를 통해서 애굽에 10가지 재앙을 내리고 이스라엘 민족을 건져냈어요. Entonces Dios envió a Moisés para hacer caer 10 plagas sobre la tierra de Egipto para sacar a su pueblo.
마지막 10번째 재앙이 애굽의 모든 장자를 죽이는 재앙이었습니다. Y la 10ª plaga fue la muerte de todo primogénito de la tierra de Egipto. 그런데 이스라엘 장자는 피할 길을 주셨어요. Pero para los primogénitos de los judíos, Dios permitió una manera de evitar la plaga de mortandad. 흠없는 어린 양을 준비했다가 잡는 겁니다. La manera era preparar un cordero sin mancha y defecto y hacerle derramar sangre. 그리고 그 피는 집 좌우설주와 인방에 바르라고 했어요. Y la sangre la tenía que tomar para echar en los postes y en el dintel de su puerta. 자, 그날 밤에 이스라엘 장자는 그 피 발린 집 안에 있어야 돼요. Y en aquel día, en el día de la plaga, los primogénitos judíos tenían que quedarse dentro de la casa. 하나님이 천사를 제독하고 내려와서 집집마다 방문해서 장자를 다 죽입니다. Entonces Dios descendió con los ángeles y visitaba cada casa matando a los primogénitos. 그런데 피 발린 집 앞에 왔어요. Y una vez se puso delante de una casa en donde estaba puesta la sangre. 그 피가 너희의 거하는 집에 있어서 너희를 위하여 표적이 된다 그랬죠? Dice aquí, ¿no? Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. 여러분, 피가 표적이 된다 그랬어요. La sangre dice que será señal. 무슨 표적입니까? ¿Qué señal? 대신 죽었다는 표적이에요. Que un animal murió en lugar del hombre. 대속 제물이 지불됐다는 증거예요. Que fue dada la paga. 그래서 피를 볼 때 넘어가리라고 했어요. Por esa razón dice, y veré la sangre y pasaré de vosotros. 그래서 피 발린 집 안에 장자는 안 죽고 그 다음날 애굽에서 나왔습니다. Por esa razón, en el siguiente día el primogénito en esa casa no murió y pudo salir. 자, 이걸 뭔 말씀할까요? ¿Qué nos enseña esto? 이것은 이제 이스라엘 절기로 유월절입니다. Este acontecimiento es la Pascua de los judíos. 예, 심판이 넘어갔다는 의미예요. Tiene el significado de que pasó por alto el juicio. 예, 이거는 우리 영혼의 구원의 그림자입니다. Y es la sombra de la salvación de nuestro espíritu. 10번째 재앙이 장자 죽이는 재앙이죠. La 10ª plaga fue la muerte de todo primogénito, ¿no? 피할 길은 양을 대신 죽이는 거예요. La manera de escapar esa plaga era matar a una oveja, un 피를 cordero. 바른 건 좌우설주와 인방이에요. Y en donde echaron la sangre en los dos postes y en el dintel. 의미는 심판이 넘어간 Y 겁니다. el significado era que el juicio pasó. 그래서 피를 이렇게 바른 거예요. Y así entonces echaron la sangre. 피가 대신 죽어야만 생기는 거잖아요. La sangre la podían tomar matando a un animal solamente a través de esta manera, ¿verdad? 이 유월절 어린 양은 예수님을 가리킵니다. Y este cordero de la Pascua se refiere a Jesús. 그래서 고린도전서 5장 7절에 보면 우리의 유월절 양 곧 그리스도께서 희생이 되셨다라고 얘기했어요. Por esa razón, en 1 Corintios 5:7 dice, porque nuestra Pascua, que es Cristo. 우리의 유월절 양입니다. Nuestra Pascua es Cristo. 바로 어린 양은 예수 그리스도를 예표하고 있는. Entonces, el cordero simboliza a Cristo, Jesús. 생각해 보세요. Póngase a pensar. 자, 양이 이스라엘 장자를 대신해 죽었어요. El cordero murió en lugar del primogénito judío. 자, 피를 발랐습니다. Y la sangre fue echada en la puerta. 자, 그 피는 하나님이 보시는 거예요. Entonces, Dios era el que veía esa sangre, ¿no? 집안에서는 피가 안 보이죠. De dentro no se veía la sangre. 집안의 사람은 피를 볼 때 넘어가리라는 약속의 말씀이 확신을 주는 거예요. Entonces, para las personas que estaban dentro de la casa, ¿qué era lo que les daba a ellos la convicción, la seguridad en su corazón? La promesa de la palabra de Dios. Veré la sangre y pasaré de vosotros. 지금도 마찬가지입니다. En nuestro tiempo pasa lo mismo. 예수님은 역사 속에 실제 인물이에요. Jesús es un personaje real, histórico. 예수님이 대신 죽어서 피를 흘렸어요. Y Él murió en la cruz y derramó sangre. 그 피는 하나님이 보세요. Y esa sangre es la que Dios ve. 우리는 뭘 의지할까요? ¿Y nosotros en qué confiamos? 그 피가 우리 죄를 용서했다고 심판이 넘어갔다고 하는 이 하나님의 말씀이 우리에게 확신을 주는 거예요. En la palabra de Dios que dice que Dios miró ya esa sangre y por esa razón el juicio ya pasó de nosotros. Creemos en esta palabra. 말씀을 믿는 겁니다. Entonces la fe se basa en la palabra. 말씀이 확신을 줘요.
La palabra es la que nos da la seguridad. 보라 세상 죄를 지고 하는 하나님의 어린 양이로다. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, 자기 피로 영원한 속죄를 이루셨다. que por medio de su propia sangre hizo eterna redención, 피가 우리 죄에서 우리를 해방시켰다. que la sangre nos ha libertado de nuestros pecados. 예수님의 피가 우리 죄를 해결하신 겁니다. La sangre es la que nos solucionó nuestros pecados. 바로 예수님의 십자가, 예수님의 흘린 보혈이 우리 죄가 없어졌다는 확실한 증거예요. La cruz, la sangre de Jesús preciosa es la evidencia clara de que nuestros pecados fueron perdonados. 여기 잠깐 봐주세요. Les pido que miren esta pantalla. 자, 예수님이 오시기 전에 BC, 오셨다 가신 이후 AD입니다. Antes de Cristo y después de Cristo. 2024년으로 못 바꿨어요. No he podido cambiar esto para 2024. 자, 모두가 죄가 있어요. Todos nosotros tenemos pecados, ¿verdad? 나의 과거, 현재, 미래 죄가 있죠. De los pecados del pasado, presente y de futuro. 자, 이걸 예수님이 한꺼번에 짊어지셨어요. Jesús los cargó de una vez. 그래서 다 이루었다라고 말씀하신 겁니다. Y por eso dijo, consumado es. 이렇게 해결하신 거예요. Así de esta manera solucionó. 하루에 En 다 un día 해결하신 거예요. solucionó todo. 우리는 이 사실을 믿는 겁니다. Y nosotros creemos en esto. 자, 많은 사람이 역사 속에 죄짐을 지고 살죠. Muchas personas cargan su propia carga de pecado, ¿verdad? 저와 여러분도 마찬가지입니다. Yo y ustedes también. 그런데 예수님이 오셨어요. Y Jesús vino. 예수님이 모든 죄짐을 모아서 짊어지고 가셨습니다. Y Él juntó todas las cargas de pecado y las cargó Él mismo. 자, 그러면 여러분은 죄를 벗은 사람입니까? 지고 있습니까? Entonces, ¿qué tal? ¿Ustedes todavía tienen sobre su hombro su carga de pecado o ya no tienen? 자, 지고 있어요? 벗었어요? ¿Todavía la tienen o se fue quitada? 벗으면 손 들어 보세요. Ya, los que ya no tienen su carga de pecado, levanten su mano, por favor. 양손 다 들어 보세요. Las dos. 확실합니까? ¿Seguro? 우린 그 사실을 믿습니다. Ya, nosotros creemos en esto. 여기 보세요. Miren esto, por favor, la pantalla. 내 과거죄, 미래죄 이걸 한꺼번에 다 해결해 주신 거예요. Todos los pecados, tanto de pasado como de futuro, de una vez, en un solo momento, Jesús los solucionó. 자, 나는 죄사함 받았다. Entonces fui perdonado de mis pecados. 나는 영생 얻었다. Obtuve la vida eterna. 나는 구원받았다. Recibí la salvación. 나는 거듭났다. Nací de nuevo. 나도 천국 가게 됐다. Y ahora puedo ir al cielo. 예, 다 같은 의미입니다. Todo eso significa lo mismo. 자, 여러분 천국 가는 거 확실합니까? Entonces, ¿están seguros que van a ir al cielo? 확실합니까? ¿Seguro? 이게 확실해야 돼요. Tienen que estar seguros. 혹시 확실치 않은 분은 끝나고서라도 상담 받으세요. Si algunos todavía no están seguros, entonces les sugiero que pidan una consulta después. 어떻게 하면 내가 죄 용서받고 천국 가냐고 내가 잘 모르겠다고 아직 불확실하다고. Digan así, yo no sé todavía cómo es la manera correcta de ir al cielo, no estoy tan seguro, todavía tengo dudas. 상담자 붙잡고 매달려 보세요. Tienen que rogar agarrando la pierna de la persona a quien le vaya a dar la consejería. 간절히 사모하는 마음만 있으면요 밤새도록 또 상담해 줄 거예요. Y si tienen ustedes ese anhelo, entonces esas personas encargadas de la consejería seguramente les dará la consejería durante toda la noche. 여러분에게 주어진 마지막 기회일 수도 있어요. Porque puede que esta noche sea la última oportunidad dada a ustedes. 해결하고 가세요. Entonces, por favor, solucionen. 꼭 해결하고 가셔야 됩니다. Tienen que solucionar antes de que se vayan. 그리고 확실히 구원받으신 분들 Y los que han recibido la salvación claramente, 이제 침례까지 받았잖아요. ya se han bautizado también, ¿no? 침례 받은 것은 옛사람이 죽고 새 사람으로 탄생됐다는 거예요. Bautizarse tiene el significado de que el hombre anterior ha muerto y ya vive como un hombre nuevo.
이제 주님의 자녀가 됐잖아요. Ha sido hecho hijo del Señor también, ¿no? 자, 이제 주님의 자녀로서 출발선에 서 있는 거예요. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Ahora está en el inicio como hijo de Dios. 이제 예수님과 동행하는 예수님을 삶에 모시고 살아가야 됩니다. Está ahora en el punto de partida para llevar una vida sirviéndole al Señor 새 사람답게 살아야 돼요. como un hombre nuevo. 그래서 이전 것은 지나갔으니 새 것이 됐다 그랬어요. Por esa razón se ha dicho en la Biblia que todas cosas viejas han pasado y ahora es hecha nueva. 그래서 새 것으로 사는 삶이 무엇인지를 배워야 돼요. Por esa razón tienen que aprender de qué se trata la vida de un hombre nuevo. 그리고 순종하는 삶을 살아야 됩니다. Y también tienen que ser obedientes. 그 내일 아침에 자세히 말씀해 주실 거예요. Sobre estas cosas, mañana en la mañana les explicará muy detalladamente. 기도하겠습니다. Vamos ahora juntos. 은혜와 사랑이 풍성하신 하나님 감사합니다. Dios Padre, que tienes el amor y misericordia en abundancia, te damos gracias. 말씀 앞에 나온 각 사람을 도와주신 걸 감사합니다. Te damos gracias por haber ayudado a cada uno de los que han venido ante tu palabra. 성령의 도우심으로 주님이 완성하신 복음이 영혼 속에 이루어지도록 도와주신 거 감사합니다. También te damos gracias por haber hecho recibir la salvación a todos los que han escuchado tu palabra por medio de la ayuda del Espíritu Santo. 이제 구원받고 천국 들어가는 자격을 주신 거 감사합니다. También te damos gracias por habernos dado la entrada al cielo. 주님의 자녀답게 남은 생을 살도록 도와주옵소서. Ayúdanos a que podamos vivir correctamente como tus hijos en adelante. 혹 아직 구원받지 못한 분 있으면 도와주시고 구원 받을 수 있도록 인도해 주옵소서. Si todavía algunos no han recibido la salvación, entonces te pedimos que los ayudes para que puedan ser salvos, 한 영혼도 이뤄지지 않게 해 주옵소서. para que ningún alma se pierda. 우리를 구원해 주신 예수님 이름으로 기도합니다. En el nombre de Jesús, quien nos ha salvado, oramos. 아멘.